अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बिलाखिर वो सारी कहानी खुलकर सामने आ गई है कि किन शराइत पर सीज फायर हुआ, किसने क्या किया और ग्रेटर प्लान क्या है। क्या वाकई कश्मीर का कोई सौदा होने जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने पूरी दुनिया में एक और बहस को शुरू कर दिया है इस वक्त। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा इवेंट हुआ है। वो इवेंट ये हुआ है जी कि अब जो कहा गया था कि सीज फायर हो गया, अब बाज़ाब्ता तौर पर 12 तारीख को यानी अगले कुछ दिन में यानी कल एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि उस मीटिंग में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ टॉप ऑफिशियल्स होंगे और उसमें पाकिस्तान के पास जो 2 हिंदुस्तान के पायलट हैं उनको भी हैंड ओवर किया जाएगा। एक और डिबेट शुरू है इस वक्त कि ये जंग कौन जीता। क्या ये जंग पाकिस्तान जीता? क्या ये जंग चाइना जीता? क्या ये जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान की थी? क्या ये जंग चाइना और अमेरिका की थी? या ये जंग जीता कौन? इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पहले जो बड़ी खबर है वो ये है जी कि भारत के 2 पायलट कहा जा रहा है वो पाकिस्तान की कस्टडी में, और उनको इसलिए छुपा कर रखा गया कि हिंदुस्तान की ये इल्तमास थी अमेरिका से कि इनको पब्लिक नहीं किया जाएगा, उनको टीवी पर नहीं लाया जाएगा, चूंकि हिंदुस्तान ने शायद इसी वजह से जंग बंदी का ये फैसला किया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अब भारत की जानिब से इस दरखास्त पर अमल दरामद हुआ है और अब 12 मई को होने वाली जो नशिस्त होगी 2 मुमालिक की सीज फायर के बाद कोई डायलॉग होंगे तो उसमें इन पायलट्स को हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा। अब अगर तो ये बात ठीक है, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, अल जजीरा के रिपोर्टर ने ये बात की और अल जजीरा के रिपोर्टर को जाहिर है पाकिस्तान की किसी टॉप इंटेलिजेंस से वाबस्ता शख्स ही ने ये खबर दी होगी, अदरवाइज कोई ऐसी खबर नहीं दे सकता। और जाहिर है जब उसको दी है तो उसका मकसद यही होगा कि पूरी दुनिया में ये बात जाए कि पायलट हमारे पास है। लेकिन एक तरफ जाहिर है जिम्मेदारी भी होगी कि हमने ये पूरी दुनिया को नहीं बताना, बड़े मुल्क बीच में पड़े। लेकिन अब जो मुल्क बीच में पड़ा है अमेरिका, उसके जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है, उससे मामला काफी गंभीर हो रहा है, मामला काफी मशकूक भी हो रहा है। वो ये कह रहे जी कि मुझे फख्र है कि 2 मुल्कों की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उसने एक दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस बात को समझा कि एग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, और उन्होंने कहा कि वो दोनों इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि लड़ाई रुक जाए, और जिससे बहुत सारी जानों का ज़िया हो सकता था, बहुत बड़ी तबाही आ सकती थी। मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। और फिर वो कहते हैं कि आपकी जो लेगेसी है उसने एक बहुत बड़े बहादुर एक्शन को जन्म दिया है, और आपकी वजह से यानी 2 मुल्कों की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप की वजह से अमन हो गया खित्ते में। फिर वो ये कहते हैं कि आई एम प्राउड दैट यूएसए वाज एबल टू हेल्प, यानी अमेरिका ने मदद की। इसमें एक तीसरा फरीक, हमेशा अमेरिका विनर होता है। जब भी कोई 2 मुल्कों के दरमियान तनाजा होता है तो अमेरिका हमेशा वहां पे विनर बन के निकलता है। तीसरे फरीक की सूरत में यहां भी अमेरिका कहता है कि हम बड़े प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने इस जंग को खत्म करने में बड़ा हिस्टोरिक और हीरोइक किरदार अदा किया। फिर वो कहते हैं कि वाइल नॉट इवन डिस्कस्ड आई एम गोना इंक्रीज ट्रेड, और फिर वो कहते हैं कि हम तजारत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे ग्रेट नेशंस की तरह, और मैं दोनों मुमालिक के साथ आगे चलूंगा। फिर वो ये कहते हैं कि एक सोल्यूशन जो है, हम कोशिश करेंगे कि मसला कश्मीर का कोई हल निकल आए। गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन ए जॉब वेल डन। ट्रंप के ट्वीट से ये बात समझ आती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा तनाज़ा है, जो बहुत अरसे से चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं, अब शायद वो एक नतीजा खेज मरहले के ऊपर आन पहुंचा है। अब वो तनाज़ा, उसमें 2 फरीकें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ही सीज फायर लाइन होता है और उसके ऊपर अमल दरामद होता है। तीसरा फरीक इसमें कश्मीर है, जहां पे ना सीज फायर होता है, ना कोई मुआहदा होता है, और ना ही किसी मुआहदे के ऊपर अमल दरामद होता है। रात को भी आप लोग जब ये मुआहदे की खबर पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और इसके ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, तब भी कश्मीर के अंदर गोलियां चल रही थी। तब भी कश्मीर के अंदर कहा जाता है कि ये मुआहदा, सीज फायर लाइन का जो मुआहदा है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए होता है, ये आज़ाद कश्मीर के लिए नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए नहीं है। यानी वहां पे बसने वाले लोग ना तो फरीक हैं, ना उनकी कोई जाती हैसियत है, ना उनका कोई वकार है, ना उनकी कोई वैल्यू है, और ना ही उनका मसला किसी को मालूम है। ये एक बहुत बड़ा अलमी है। अब वो 2 बड़े फरीक ये फैसला करने चलें कि आज़ाद कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का क्या करना है। वही होगा जाहिर है जो पहले हो चुका हुआ है।
جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہوئی ہے اس کے اوپر مور لگ جائے گی اور پھر شاید وہ بھی ایک انٹرنیشنل باؤنڈری ڈکلیئر کر دی جائے اور پھر شاید آپ کی جو ایل او سی ہے وہ ایل او سی نہ رہے, وہ انٹرنیشنل باؤنڈری بن جائے اور پھر وہاں پہ یہ سیز فائر لائن کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے شاید یہ وہاں پہ عمل درآمد اس کے اوپر ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے. اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ کل یہ لوگ بیٹھیں گے اور کل وہاں ہمارے جو پائلٹ ہمارے پاس ہیں ان کے, یہ ہم ان کو دے دیں گے. لیکن ایک اور بہت بڑی انٹرسٹنگ بحث جنم لے رہی ہے کہ یہ جنگ کون جیتا, اس جنگ کا اختتام کن شرائط کے اوپر ہوا. یہ وقت آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ڈسکور کرے گا کہ کیا ہوا, کون کون بیچ میں تھا. ابھی جو بات سامنے آئی ہے, جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ہندوستان پٹ چکا تھا, ہندوستان کی ایئر فورس پٹ چکی تھی, ہندوستان کی بری فوج پٹ چکی ہوئی تھی اور آخری آپشن ان کے پاس ان کی نیوی تھا. انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اپنی نیوی کو بھی ٹرائی کیا جائے, لیکن ان کو اندازہ ہو چلا تھا کہ ان کی نیوی جب ہماری ایئر فورس کی ڈومیننس ہے فضا میں تو پھر شاید ان کی نیوی بھی کارگر ثابت نہ ہو سکے, اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں واپس لوٹنا ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہوا, لیکن ڈیبیٹ یہ کہ جیتا کون, کیا کشمیری جیتے, کیا پاکستان کی عوام جیتی؟ پاکستان کی عوام یا ہندوستان کی عوام تو ضرور جیتی کہ جنگ رک گئی. یہ بہت بڑی بات ہے. خون اپنا ہو یا پرایا ہو, نسل آدم کا خون ہے آخر. جنگ رک گئی, یہ بہت بڑی خبر ہے. لیکن اس کے بہت سارے پہلو ہیں, ہر بندہ اس کو اپنے زاویے سے دیکھتا ہے. پاکستان ایئر فورس جیتی, نو ڈاؤٹ. پاکستان ایئر فورس نے پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی, اپنی پروفیشنلزم کو پوری دنیا میں تسلیم کروایا اور ایک ڈیٹرنس کریٹ کی کہ بھائی ہم ناقابل تسخیر ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن کیا یہ جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیانی تھی؟ ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کو انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے اسٹوڈنٹس کے حیثیت سے دیکھیں گے تو یہ جنگ پاکستان اور امریکہ کے انڈیا کے درمیان نہیں تھی. یہ جنگ چائنا کی اور امریکہ کی جنگ تھی. یہ چائنا اور ویسٹ کی جنگ تھی. یہ دنیا کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے خلاف چائنا کی ٹیکنالوجی کی جنگ تھی, جس میں چائنا اپنی دھاک بٹھانے میں پوری دنیا میں اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے. یہ ٹیکنالوجی کی بھی جنگ تھی. ٹیکنالوجی کی جنگ ایسے تھی کہ رافیل تباہ ہوا, کہا جاتا تھا کہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, اور اس کو کس نے مار گرایا؟ چائنا کی پروڈکٹ نے مار گرایا. چائنا کے بارے میں پوری دنیا میں ہے جی کہ یہ ریلائبل نہیں ہوتے, یہ کاپی بناتے ہیں, یہ ایسے. لیکن انہوں نے اس اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے پورا زور لگایا اور وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. امریکہ اس لیے خوش ہوا رافیل کے گرنے پہ کہ اب کہا جائے گا کہ آپ آؤ ہمارے پاس, آپ ہم سے F-35 لو. یہ رافیل تو پٹ گیا, یہ تو بالکل فلاپ ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور ہندوستان کے لوگوں کے لیے بہت عجیب بھی ہے کہ ہندوستان کی جو ایئر فورس ہے وہ پٹی ہے, وہ بہت برے طریقے سے پٹی ہے. اب رافیل کی کمپنی کہتی ہے ہمارا جہاز بہت اچھا ہے, ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ بناتے ہیں, ہم بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی والا جہاز بناتے ہیں. آپ کا پائلٹ اچھا نہیں ہے, آپ کی ٹریننگ اچھی نہیں ہے, آپ کے پاس پروفیشنلزم نہیں ہے, آپ لڑ نہیں سکتے ہو. اٹس ناٹ مشین, اٹس مین بیہائنڈ مشین, وہ یہ کہتے ہیں. لیکن ہندوستان کی ایئر فورس کو جو جھٹکا لگا ہے وہ بہت برا ہے. ٹرمپ اس کھیل میں ونر ضرور ہے لیکن اپنے مفادات کو لے کے. ٹرمپ امریکہ کی صدر کی حیثیت سے انڈیا جو اسلحے کا سب سے بڑا امپورٹر ہے اس کو کہے گا کہ تم مجھ سے اور اسلحہ لو. اب اس جنگ سے کیا ہوگا, اس کے اوپر تبصرے ہوں گے. اس سے بیلنس آف پاور کے لیے ایک اور ریس شروع ہوگی. دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی استعداد کا پتہ چل گیا. پاکستان کے پاس ڈرون نہیں ہے, انڈیا کے پاس F-16 اور F-17 اور جیف تھنڈر نہیں ہے. پاکستان کے پاس براموس نہیں ہے لیکن انڈیا کے پاس J-10C اور P-15 نہیں ہے. تو ایک نئی عام ریس شروع ہو جائے گی. دونوں ممالک پھر اسلحہ خریدنا شروع کر دیں گے. پھر ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے 8, 10, 15 سال بعد دوبارہ ایک معرکہ ہوگا. اور اس میں کیا ہوگا, دو ٹیکنالوجیز ہوں گی. اس میں ایک ویسٹ کی ہوگی, ایک چائنا کی ہوگی, اور دو ٹیکنالوجیز کا آپس میں مقابلہ ہوگا. بیچ میں میرے اور آپ جیسے لوگ مریں گے, میرے اور آپ جیسے لوگ اس کا ایندھن بنیں گے. دنیا انجوائے کرتی ہے اس جنگ کو میرے اور آپ کی جانوں کے نذرانے کے اوپر, ہمارے خون کے اوپر, ہماری تجارت کے اوپر, ہمارے بچوں کے مستقبل کے اوپر جنگیں ہوتی ہیں. کمپنیز ایک دوسرے کے شیئر کو مات دیتی ہیں, کمپنیز بزنس کرتی ہیں, کمپنیز بزنس لیتی ہیں, لیکن ان جنگوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ان جنگوں کا عام انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اور ہم نے یہ جنگیں بہت دیکھی. کشمیر میں تو ہم ہر دن جنگ دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہندوستان وہ سامنے ہے, وہ وہاں سے ایک گولی مارے گا, اس سے ہماری مرغی گھر کے اندر جو ہوگی نا, گھر کے اندر تک اس کی گولی آ جائے گی, وہ جگہ پہ مار دے گا. بہرحال پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم جنگ بندی کے معاہدے کے اوپر ہر طرح کا
عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بعض علاقوں میں بھارت کی جانب سے سیز فائر لائن کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ بڑے ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اب اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کل جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میٹنگ تو ہوگی ہے کنفرم۔ کیا میٹنگ میں ہندوستان پاکستان کے لیے پانی چھوڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ ہندوستان نے اس جنگ میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ پاکستان نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا بھائی ہم جیت گئے، ہے بھی حقیقت بھی یہی ہے، لیکن ہندوستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی روکنے کے۔ اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے، کیا اس میں کشمیر ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ ڈیفینیٹلی پانی تو ہوگا۔ اور دوسری طرف جی ایک اور خبر ہے بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے عوامی لیگ کی، حسینہ واجد کی جو پارٹی تھی، اس کی تمام تر سیاسی ایکٹیویٹیز کو بین کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کنٹریز اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے اس کے تحت کوئی بھی جو ان کا ایونٹ نہیں ہو سکتا، یہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں، سیکیورٹی تھریٹ ہے ایک طرح سے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ہندوستان کو بھی ظاہر ہے ایٹ لیسٹ۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔